Yes, hello guys. Good morning. Welcome sa ato ang vlog karong buntaga. So karong buntaga guys is nakoy gamay nga istorya ninyo, no. Ah na naay naay usa ka unfollowers nako nag-chat nako. Ingon siya sa kuha mga guys nga kapila na daw kuno siya nag-vlog, kapila na daw kuno siya nag-start og post og mga vlog. Iya iyahan na lang daw kuno gipang delete, kay kuno walay ning tan-aw, walay ning views, walay ning follow, walay ni like sa iyahang pagsugod og vlog. So ako asang giignan mga guys, ako sang giignan mga guys nga padayon lang jud og pag-vlog maski walay ning tan-aw sa imong vlog nimo, maski walay ni tan-aw sa imong ipang post ni mga long form videos, mga reels nimo, mga lives nimo, mga live nimo. Ayaw kaguol, ayaw pagkawala og paglaom, padayon lang sa ato ang gisugdan, padayon lang sa imong gisugdan, kay basin di ay pohon ika na ko'y paboran sa panahon, no. So padayon, ayaw pagpawala sa paglaom. Natural ra na siya nga walay mo views, gamay ra ang ning views, gamay ra ni tan-aw sa mga vlog nimo, gamay ra ning share, gamay lang ning follow, ning like, ning views, and so on. Ayaw kaguol, no, ayaw kaguol ingon ana nga mga butanga, no, kay mabot ang panahon nga kita na po'y pansinon sa tadhana kita na po'y tagaan sa pabor nga mga taas-taas nga mga panahon, no. Padayon lang gud, padayon lang, ayaw pagpawala sa paglaom, ayaw i-mindset nga nag vlog ka ug makasapi, makamani, makakwarta na ka, makasapi na ka. Ayaw sa ingon anaa, no. Himua og kanang inspiration ang imong pag-vlog, himui og kanang mga inspiration sa imong pag-vlog rather. Ayaw og huna-huna sa mga laing mga unsay imong gipanghuna-huna. Focus lang dinha. Dili ta magpawala sa mga paglaom, no. Ingon ana jud na siya mga guys, ingon ana jud ang mag-start og vlog. Wala pay ning tangkilik sa imong channel, wa pay ning support sa imong channel, basta ikaw nagbuhat kag insakto, nagpadayon ka sa imong nasugdan, dili ka magpadala sa mga mga istorya din sa imong palibot, basta focus lang jud. Like sa kuha ning focus ko, like sa kuha is wala ko nagmind anang nabay